tangi faika sal kolang maulo ama osale faika haika osama tai nisa haika osama tai nisa haika osama tai nisa haika osama tai nisa এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় যাবেন আপনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যত আনন্দ প্রকাশ খেলেও Samutain salnarugoi ang oro join kaimani porebo porbogo join romani pore belai makhatungkha je protonto অঞ্চল ko blok laija ko elakao nasini prosasonik ko tangkai ke motongo angke kawang matang ni sudah mau ni bangai makhatungkha blok laija ko sabibisono matangkha ke senje serai pro sadona kai pemani porisom kai pemani roko haina satto kai matungjaga ge boni thekena aro posting mamani pore thekena bazar committee জনপ্রতিনিধি প্রেস ক্লাব তে বিভিন্ন অফিসার রয় চেষ্টা থাকা যে অন্তত পক্ষে চিনি করব বাজার রকম করব কিছু যে বাজার খাইনি এসে সাফ সুতরাকে কাহা করং তংলাই নিবাঙ্গৈ বনি থেকে সেঙ্গি হিতাবক জরা অরণ্য সং দুইবার তিনবার খাইকা যত বরফনো বাই থাঙ্কা তংই সাতারকা খাইফেকা ইগে তিনি নুখা যে দুর্গা চিনি আমা দুর্গা খাইমানি সালো কথার সালো পবিত্র জরাও যে অনেকটা বাজার কাছং থাকা ইগে আমো বাহেকে বাজার কাছং থাকা আমালে যত খাক চাংবাই সাকথাरै খাইমানি বাঙাইनो সম্ভবঙ্গ তিনি जों दुर्गा आमा सारा विश्व खाइमानि लगे लगे जोंनि बरबक महकुमानि बिसिङावबो जोंनि दुर्गानो जों खाबायखौ बायलांसबाय बाजार कमिटिनि चेष्टा बाय आम जनतानि चेष्टा बाय तारा मतायनो फाजाकनाय धर्मनो बरकनि फाजाकमानि दंनि बाङैनो जों अमतेहाय नि बिसिंतै आमानि थानायाव जों जे tong kaha sa kaha tong kesang sani musuku am jonotano bo koini musuku je kathal saro kota bo kathal jorawo jotto jate anondo upobhog khaimanatoi je tong kesang tong manatoi tong kotok tong manatoi ke tong ni bangai jotto ham jonotana sahajo khai সহযোগিতা khai tini je 3 din je sini sarot utsav ba ama durgani utsav ano जों पालन खालायनि बाङै শুধু বইয়া যে আমার দুর্গানো আমনি বাঙাই পালাইগো যে সারা বিশ্বনি বরক যে কোনো একটা সময় অসুর বাই দেবগণ সব সময় লড়াই খাই চলেগো আপনি লড়াই খাইথানিও চলারকসে সিপাইলিয়া কিন্তু বরি রকসে আপনি মাতৃ শক্তি বাই ফেগৈ আমার দুর্গামা অসুর মেসেগৈ মানাকনি থেকে kesenggo borokni toy pimani amono seseng alaimani sini thani जों हानि बांनो जतन थानि कय मं दंनाय जे सिनि साकसाकनि जीवननो साकसाकनि समाजनो साकसाकनि एरियानो जों keseng काहा के toy पिलेनि अमते हाय कथादिनो अनो सालो जों समय मा थांनाय मा साकथानाय मा आगो फैनाय जाते के देशनि कायसा जाति हिसाबै keseng हिसाबै सिनि जतन सागनि साकबो देशबो राज्यबो आन्तर्जातिक क्षेत्रबो किताबक दिनै आरो जारा प्रेस मिडिया फायजानाय जतनो बेलाय के खानि थांबाय साकबाय थांनायबो बरबक महकुमानि ओंबो जे निरक नाफैमानि बाङै जेने कपनो प्रचार खायनि नामानि बाङै बेवरनो कायसा कय मंना रगनाय
যে এলাকানি উন্নয়ন দেশনি উন্নয়ন একে সমাজনি উন্নয়ন যতনি বাঙ্গै যত সাকর্ম ফাইনে যত শ্রেণী বরক আসলে সারা বे উৎসব যতনি খাইছিও অকসার মং এক খুলম্ব বা যতন बेलेका हामबाय जोंनि करबक प्रेस क्लाब संनो जोंनि मिडिया संनो मिडिया दाखु संनो प्रथमनो आं सानानै थाङो जे जों करबक बाजार व्यवसायनि अंगै आं कासा सेक्रेटारि पद दङ जोंनि अर जत प्रेसिडेन्ट दङ केशियार दङ जत भाइस प्रेसिडेन्ट दङ एक्जिक्युटिभ मेम्बार जत जों अर दङ बनि बाङै जतनो हामबाय प्रथमनो जों अरनिबो 25 बोसोर काका जे जों मा दुर्गा उत्सव न पालायलायबो अमताहायके प्रत्येक बছর खालाय फैलायमानि आरो जत्तनि सापोर्ट बाय जत्त दुकानदार जत्त एलाकाबासिनि चुबामों गताहायके जों जत्त चुबामों मामा बाय जिनि अर बिलाय नायथावथावके प्रत्येक बছর गोजां गोजां खालायो जों जिनि मा दुर्गा आशीर्वाद माबाय जों जत्तनै जों सासा खालायो जों तखथाव खालायो प्रत्येक बছর अमताहायके जों दंनाय जाबो बनि बाङै जों ते कासे कक कासाना मुजुबो जिनि बसकां फाइने बसरावबो अमहायकेनो जों नायथावथावके मा दंलांथों आर ते कासे दिनैनि जों उद्बोधननि दिनाव जों कासे प्रग्राम जोंनि महकुमा शासकनि कासे बरम गोनां एसडिएम सामजय सार महाशय बाय जों उद्बोधन खालायलायजाखा जोंनि थानायाव लगे दैबो दंगो एसडिपि सार बरकबो जरारवै बरक साहके जों दिनै उद्बोधन सेलायजाव दिनैनि नरक 25 बोसोरनो कारै ताकलाय बिसिगो अ फुजा खालायलायमानि असामथाय खालायमानि बबो हाय जोंजालनि बिसिंतै एबा बबो हाय रां पुसनि बिसिंतै ताकलाय कायलाय दं बेले बेलेके गाहाम प्रश्न जोंखा जिनि बन्ना जेमन फ्लाड ताकलाय बिसिगो बेलेके जत्तनि बाङै दुर्भाग्य जिनि गुमति डिस्ट्रिक्टआव विशेष खालायै बन्नानि खूब असुबिदा फ्लाड नोंहा केउ नगलंखा अमहाय बिसिंतै फनो जों किसुटा चान्दा कालेक्शन खूब दुर्भाग्य जिनि रां फैसा खृतै जिनि कालेक्शन जे किसा मालाय जमा बाय जिनि दुकानदार रोमा बाय पाब्लिक रोमा बाय अमहायखनो खूब कष्ट जों रां फैसा खृ फनो सालक लायजाखा अमहायखनो दिसाइतब लायजाखा दिनैनि जराव उद्बोधन जरा जों दाबो चलै जाखा सुक्लाय जों दिनैनि जिमे दिनै तो 10 तारिख जों 12 तारिखआव कायसा प्रोग्राम नारक लायखा जे जत जिनि ससियेल वार्कार ते जिनि अफिसार दंनाय पारा एलाकानि अक्रा साक्रा रंनो तैयो कायसा 12 तारिखआव जों कायसा अर्केस्ट्रार इंडिया आइडल लें जाया त्रिपुरा आइडल न तैयो जों कायसा रनिव रसामुं मुसैमुं अमहाय कायसा जों प्रोग्राम नारक लायजाक जिनि प्रोग्राम नाय 12 तारिख समयनाय जों आफ्रो कम्बल वितरणबो प्रत्येक बছর जों कम्बल वितरण खालायो जिनि बाजार कमिटिनि तरफ थेके ता खालाय बছरबो जों बाजार कमिटिनि तरफ थेके कम्बल वितरण खायनाय ते अर्केस्ट्राबो जिनि 12 तारिखआव खालाय जागोन हामबाय